Hello mga mi, magluto ko karon og gulay with mais. Ang mais usa ni siya nga purpose nga makapatamis og aroma sa ato nga gulay. Magluto ko karon og gulay nga walay sagol nga karni or isda. Tungod kay kami usa ka vegetarian og mao ni ang among daily nga ginakaon without meat and fish. So kini siya nga akong pagaltuon karon, usa ni siya kapag kaon nga taas og vitamins, so nutritious kani siya nga pagkaon ug katong mga pasyente dira nga gipangbawalan sa mga doktor og pagkaon sa mga karni tungod kay taas og fats. So nindot kaayo ni siya no, ilabi na nining sayote kay usa ni siya nga makapalimpyo sa atoang dugo. So ang pamaagi ani mga mi is kining ahos dili ni siya pirituhon kay lagi nag-avoid ta sa oil. And then kining white beans ako ana ni siyang gilataan sa pressure cooker. 25 minutes lang na siya, dali ra kay malata. And then gisagol na din ako tong mais nga ako ang gi-chop. Tapos nag-chop kog sitaw kay ako po ni siyang isagol. Last ra ni siya kay dili ko gusto nga ma-overcook. Gusto na ko half cook kay mi dira na to makuha ang taas nga nutrition sa pagluto nga dili overcook. So gisabay ra nako ang sayuti at ang batong kay aron nga madungan siya og kaluto. So mao na ni ang luto without seasoning and oil. Thank you for watching. Stay healthy everyone.